हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जदि आपण जड़े सरकारी कर्मचारी किंबा शिक्षा विभाग सहित जड़ित तेबे ओडिशा हाईकोर्ट तरफ आसीथिबा ही बड़ निष्पत्ति उपरे आज आम आलोचना करिबा। आपण छुट्टी दिन बा भेकेशन समय रे रोस्टर ड्यूटी करूछंती कि सेही ड्यूटी बदल रे कोन आपनकु ईएल बा ऑन लीव मिलुछि कि याकु नै ओडिशा हाईकोर्ट एक ऐतिहासिक आदेश सुनाई। आजिर एही भिडियो रे आमे यही ऑफिशियल ऑर्डर कॉपीर गोटे गोटे लाइन को सहज भाषा रे बुझिबा, जहाँ आपणक जानिबा निहाती जरूरी। वीडियो को जमारू स्किप न करी शेष जाए देखंतु केसटी कौन थिला। आसंतु प्रथमे देखिबा केसर सविशेष विवरणी। इन द हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा एट कटक आउ केस नंबर थिला 15570 ऑफ 2026। आवेदनकारी किए थिले प्रदीप्त कुमार प्रधान, जहाँ वकिल थिले विप्लव महांती। विपक्ष दल रे ओडिशा सरकार एवं अन्य माने आउ विचारपति अछंती मान्यवर जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र। तारीख होची एही आदेश 23/6/2026 रे आसीछि। तेबे आवेदनकारी अभियोग कौन थिला? कोर्ट को आदेश संख्या 1 रो लाइन नंबर 3 रे या स्पष्ट लेखा जाइछि। कौन लिखा जाइछि? द पिटिशनर हैज फिल्ड द प्रेजेंट रिट एप्लिकेशन विथ द फॉलोइंग प्रेयर। इट इज देयरफॉर प्रेयर्ड दैट योर लॉर्डशिप बी ग्रेसियसली प्लीज टू एडमिट द रिट पिटिशन एंड इश्यू नोटिस टू द ऑपोजिट पार्टीज, एंड आफ्टर हियरिंग द पार्टीज बी प्लीज टू इश्यू ए रिट ऑफ mandamus directing the opposition parties, more particularly to the opposition party number 2, to extend the benefit of EL by counting roster duty and observation duty in accordance with law, as the petitioner is discharging his roster duty during vacation। कौन अच्छे ये आवेदनकारी कोर्ट को प्रार्थना करथिले कि से छुट्टी दिन बा भेकेशन समय रोस्टर ड्यूटी एवं ऑब्जर्वेशन ड्यूटी करुछंती, तेणु सेही दिन गुड़िक हिसाब को नहीं तांको आईन अनुଯାयी ऑन लीव रो सुविधा प्रदान करिया पई माध्यमिक शिक्षा निर्देशकों को कोर्ट निर्देश दियंतु। कोर्ट रे कौन हैला? It is stated by the Law Council for the petitioner ventilating his grievance. The petitioner has already approved the Director Secondary Education of Bhubaneswar opposite party number 2 to the writ application by filling a representation dated 25/2026 at Annexure 3 to the writ application. Since there is no decision has been taken on such representation of the petitioner and being agreed by such inaction of the opposition party number 2, the petitioner has approached this court by filling the present writ application। आवेदनकारी वकिल कोर्ट को कही जे यही समस्या को नहीं से पूर्व केवे जाइथिले 25/2026 रे माध्यमिक शिक्षा निर्देशकों को आवेदन करथिले, किंतु विभाग तरफ कौनसी निष्पत्ति नियागला नहीं, जेउथि पई बाध्य होई से हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइथिले। 5 नंबर कौन अछि? लॉ काउंसिल फॉर द स्टेट ऑन द अदर हैंड contend that he has no specific instruction in the matter, however, taking into consideration the fact that the petitioner grievance has not been considered by the competent authority, and as such the counsel for the state raised objection to the application with regard to maintainability of the writ application। कौन कही? सरकारी वकील कही जे तांको पाखरे ए विषय कौनसी स्पष्ट निर्देश नहीं, किंतु जदि कोर्ट एक निर्दिष्ट समय सीमा देवे तेबे विभाग यार समाधान आईन अनुଯାयी करिवो। नेक्स्ट कौन अछि? considering the submission made by Law Council appearing for the parties on a careful examination of the background facts and further taking note of limited nature of grievance of the petitioner, the writ application is disposed of at the stage of admission with a direction to the opposition party number 2 to consider the representation of the petitioner under Annexure 3 within a period of 8 weeks from the date of production of certified copy of this order. The opposite party number 2 shall do well to dispose of the representation of the petitioner under Annexure 3 by passing a speaking and reasoned order. The decision should taken by the opposite party number 2 be also communicated to the petitioner within 10 days thereafter। देखंतु एबे आसिला से बड़ निष्पत्ति, जहाँ शुणिले आपण भी खुशी ही जीवे। पाराग्राफ 6 रे कौन अच्छी? मान्यवर हाईकोर्ट उभय पक्षों कथा शुणी
ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 8 ସପ୍ତାହ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ବିଭାଗକୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଆଇନଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଦେଶ ପାରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କହି ମାମଲାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବେ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବାକୁ ହେବ। କୋର୍ଟର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସହ ମାମଲାଟିର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜରୁରୀ ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ କପି ଜାରି କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଆଦେଶରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ରୋଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିପାରିବେ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହଜାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶାର କିରଣ ସଦୃଶ। ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ବିଭାଗରେ ରୋଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟି ବଦଳରେ ଇଏଲ୍ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ସରକାରୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ହକ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏମିତି ସତ୍ୟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁଠୁ ପୂର୍ବରୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ।